अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। आज एक जगह एक उलमा की मजलिस में दुआया मजलिस थी, उसमें शरीक थे, तो वहीं पर एक बात जहन में आई। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर आलिम का एक वीडियो सुना, जो कुछ तिब्ब नबी की बात प्लस हिजामा के ख़िलाफ़ कुछ बात उनका था। तो हमने अंदाज़ लगाया कि सब लाइन का माहिर नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम इस टॉपिक पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। चूँकि हम आलिम में नहीं हैं, किसी मदरसा वाले नहीं हैं, लेकिन उलमा से संगत किया है हमने। तो एक बार एक वाक़या है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मदरसा है मुज़फ़्फ़रपुर में। उसके जो शेखुल हदीस है मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा भी हैं वो। उनके साथ अभी से 20 साल पहले हमारा एक सफ़र हुआ था। किसी गांव में जलसा उलसा के में जा रहे थे मौलाना, तो उनके साथ हम भी थे। तो वापसी में उनके साथ एक गाड़ी में एक साथ बैठने का इत्तेफाक हुआ। तो उसी में कोई बात चली, तो मौलाना बताया कि हमको तो पेचिश से परेशान है। तो हमने कहा कि हज़रत आपको इंजीर बहुत फ़ायदा करेगा, चूँकि इंजीर बलगम को एकदम छांट के निकाल देता है। तो फट से उन्होंने कहा कि अरे एक साहब ने बताया था इंजीर मुनक्का और किशमिश क्या क्या सब मिला के खाने के लिए, हमने जो खाया था हमको तो नुकसान कर गया। तो हमने उनको कहा कि हज़रत तिब्ब नबी में इंजीर और मुनक्का किशमिश अंगूर एक ज़ात है, इंजीर एक ज़ात है, खजूर छुआरा एक ज़ात है। तीनों ज़ात के किसी भी दो चीज़ को एक साथ खाने से मना किया गया है। और अक्सर कुछ दवाई कंपनी में देखते हैं मुकव्वयात में ये सब चीज़ का ध्यान बगैर ध्यान दिए हुए सब तरह की दवा लोग बनाते हैं, इसलिए हमको लगता है कुछ फिसिलिटी हो जा रहा है। तो बहरहाल जब ये बात कहा तो मुहद्दिस हैं, एक बुज़ुर्ग है, शख्सियत है, लेकिन उन्होंने फट से कहा कि यह हुआ ना हिकमत, हमको इसीलिए ना नुकसान कर रहा था। हम कहा हज़रत हम लोग तो तिब्ब नबी की 200 250 300 हदीस है, बस उतने को समझ लीजिए कि दिमाग में रटते हुए अवघाने भी रहते हैं ना। तो जब कोई मरीज़ का वास्ता पड़ता है तो फट से वो हदीस याद आ जाती है कि चलिए भाई फलाना चीज़ सब चल रहा है। इस जैसे कि मिसाल के लिए एक तो हमको बच के बारे में एक हदीस मिला था। बच को अरबी में ज़रीरा बोलते हैं, बॉटनिकल नेम उसका जो है एकोरस कलेमस है, ठीक है। तो एक हदीस मिला कि ये दिमाग को तक़वियत देती है। सिर्फ इस हदीस पर गायत यकीन और अपना हिकमत अप्लाई करके हमने इसके ज़रिए जो है वो मिर्गी के मरीज़ का बहुत कामयाब इलाज सीखा, बहुत मरीज़ का इलाज भी किया हमने। इस तरीके से समझिए किसी भी मिर्गी के मरीज़ का 2 से 3 महीना दवा रेगुलर खिला दीजिए, इंशाल्लाह लाइफ में फिर कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो ज़रीरा के बारे में एकोरस कलेमस, ये अमेरिकन लोग इतना तेज़ है कि इंडिया से एक्सपोर्ट करके मंगवा लेता है। और अमेरिका में शायद कोई ऐसी दवा दिमाग की बनती होगी जो जिसमें ये ज़रीरा न पड़ता हो, एकोरस कलेमस न डाला जाता हो। तो मसला ये अलग है, वो लोग इसकी अहमियत देख के अमेरिका में इस्तेमाल कर लेता है, हम लोग के अपने यहाँ होता है तो हम लोग क्या इसकी अहमियत नहीं मालूम है। और उसके इस्तेमाल की बात अगर लीजिएगा तो गांव देहात की बूढ़ी औरत लोग जो है वो बताती हैं, जो बच्चा पैदा होने के बाद देर से बोलता है तो उसको जो है पत्थर पर शहद के साथ जो है वो उसी एकोरस कलेमस के जड़ को घिस के बच्चा को हफ्ता में 2 बार चटाना है। ऐसा करने से बच्चा बहुत जल्दी बात करने लगता है। तो उसमें मामला ये भी है कि कुछ लोग जो है वो बोलते में जो बच्चा ज़्यादा बचबच करता तो करे कितना तुमको बहुत चटा दिया गया कि तुम बहुत बचबचा रहा है। तो बहरहाल ये प्रैक्टिकल चीज़ है। तो अब ये है कि बताना ये चाह रहे थे कि अब कपिंग के बारे में एक मौलाना जो है वो उनको किसी ने 8-10 कपिंग जो लगा दिया ना, उसे खून बोले कि हमारा इतना गिरा कि उसके बाद हमको मलेरिया हो गया। तो इस बात में हमको काफ़ी हंसी लगी। तो बहरहाल अब खून निकालने का ताल्लुक मलेरिया से नहीं, यहाँ खून ज़्यादा निकलने से कमज़ोरी होगी। तो हिजामा में देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे ट्रेडिशनल बन गए हैं कि कप की ज़्यादा तादाद बढ़ाते हैं सिर्फ पैसा बनाने के चक्कर में। जाहिर सी बात है कप के हिसाब से पैसा लेते हैं, इसलिए बेज़रूरत कप सब बहुत लगता है। तो बहरहाल ये एक अलग मसला है, इस पर डिटेल से कभी बतावेंगे इंशाल्लाह। तो मसला ये है कि कोई आलिम दीन है, लेकिन वो हर लाइन के माहिर नहीं हो सकते।
تو اب یہ ہے کہ بہت سارا چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کھانے پینے کا طریقہ عین جو ہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. اس میں بھی دیکھا کہ کچھ وہ بھی جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح اور غریب کون حدیث کے چکر میں پڑ گئے. تو بہرحال یہ ان کا فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن طب نبوی والے فیلڈ میں اگر تجربہ جانکاری نہیں ہے تو ان کو نہیں آنا چاہیے. ہمارا کچھ تجربہ ہے کہ ایک مولانا صاحب تھے بھاگلپور سائڈ کے، تو انہوں نے ہمارا اخبار میں آرٹیکل سب پڑھ کے شہد پانی کا شربت پینا شروع کیا. صبح کا پینا سیرت سے ثابت ہے، عصر کے بعد پینا جو ہے قرآن شریف سے ثابت ہے. تو ایک بار وہ سمستی بزلا کے کسی گاؤں میں چندہ وندہ کے سلسلے سے جو گئے ہوئے تھے، تو اتفاق سے جن کے یہاں ٹھہرنا تھا وہ ہمارے مریض رہ چکے تھے، ان کا ہم علاج کیے ہوئے تھے. تو ان کو انہوں نے کہا کہ ایسا کیجیے گا، صبح میں ہم کو چائے نہیں دیجیے، ہم کو شہد پانی کا شربت دیجیے. سو ایسے مظفر پور میں ایک حکیم صاحب ہیں تو وہ بتاتے ہیں. تو وہ بیچارے تب ہم کو فون کیے جو ہمارے مریض رہ چکے، ہم سے علاج کرا چکے تھے، کئی چیز کی بات ہے. ہم کہا چلیے حضرت، سنتے نا حدیث میں کہ ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. تو چلیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے سے ایک عالم دین شہد پانی کا شربت پی رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سب لائن کا ماہر نہیں ہے، اپنا فیلڈ لے کے چلا جائے، اور ہیلتھ والے ٹاپک کو عالموں کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ان کا ٹاپک یہ نہیں ہے. تو اب ہے کہ اس پر کچھ بولیے تو طریقے سے، نہیں تو کیا ضرورت ہے بے مطلب کہ پانی پینے کا یہ طریقہ وہ طریقہ یہ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر آپ پورا نظر سے روشنی ڈالیے گا نا، تو ان کے لائف اسٹائل سے زیادہ ہیلدی لائف اسٹائل دنیا میں کوئی لائف اسٹائل نہیں ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، کھانا پینا سونا سارا چیز. تو اب یہ ہے کہ پرسوں ترسوں سے رمضان شروع ہو رہا ہے، اور رمضان مان کے چلیے کتنا ہیٹ والا دن ہے، جو لگتا ہے کہ اوریجنل بیساکھ میں اس سال رمضان پڑے گا. تو اس سے ریلیٹڈ کچھ آرام والی چیز انشاءاللہ ایک ویڈیو بنا کے ڈالیں گے کل. تو اب یہ ہے کہ عالم دین سے اچھا ان کو ریگارڈ بہت دینا ہے، لیکن ہمارے عالم دین کو ہم مشورہ نہیں دے سکتے ہیں. لیکن ان کو چاہیے تھا کہ یہ ٹاپک ہیلتھ والا ان کا نہیں ہے. ہم ان کو دیکھ رہے ہیں انگریزی دوا بتا رہے ہیں. تو انگریزی دوا تو کتنا نقصان دہ ہے، خاص کے درد کی دوا، بخار کی دوا. جو نہیں سمجھ رہے، بخار کی دوا سے پیٹ میں السر ہوتا ہے، اور درد کی دوا تو کڈنی کو فیل کرتا ہی ہے. تو بہرحال یہ ویسے ہے پاکستان کے عالم، ان کا ہم نام نہیں لیں گے، حالانکہ ان بہت فیوریٹ ہیں، بہت اچھی بات بتاتے ہیں. تو اس لیے سے تھوڑا سا دھیان رکھا جائے اور اس کو ذرا ٹھیک سے سمجھا جائے. اور طب نبوی کی لائن سے کوئی اگر کہیں کوئی صاحب کوئی مشورہ دینا چاہے تو ہمارے کامنٹ میں فریلی لکھ سکتے ہیں، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے. بلکہ ہم کو کچھ گائیڈ ملے نا کہ کون ٹاپک پر ہم ویڈیو بناویں، تو یہ تو بہت بڑی ضروری چیز ہو جائے گی ہمارے لیے. تو اب ہے کہ اس طرح کا کیا جائے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تب السلام علیکم، خدا حافظ.